Paz de Cristo, hermanos, le damos gracias a Dios en esta tarde que nos permite estar aquí en su casa para impartir la palabra del Señor con ustedes, teniendo en mente que hemos estado hablando acerca de la voluntad de Dios, y vamos con ese mismo pensamiento hablar en esta tarde con la ayuda de Dios, qué es lo que nos toca a nosotros, ya que entendemos que hay un deseo, hay una determinación, hay una dedicación a la voluntad de Dios, pero no es todo eso, sino que hay algo más que deberíamos de buscar nosotros hacer. Praise the Lord, everyone. We're glad to be here in the house of the Lord here today, and I want to thank the Lord who will be able to reach out to you through this video as we're going to continue to teach the Word of God. We've been talking about the will of God, our desire, our determination, our dedication to the will of God. But I believe that it's not all that God wants us to know about His will and how to fulfill His will, but also there's something more that we ought to do about the will of God. So that's what we're going to be talking here about. We're going to be talking about that here today with the help of the Lord. So we're going to go ahead and get started this afternoon. Again, I'm glad to be able to reach out to you through this Bible study. Thank the Lord. Amen. Thank Brother Gamger that he helps us do the recording in Jesus' name. Hermanos, vamos entonces a empezar nuestro estudio en esta tarde con la ayuda del Señor. Les voy a pedir durante nuestro estudio nos puede seguir con su Biblia en su mano y seguir las escrituras que voy a estar presentando en esta tarde. If you will grab or get your Bibles and just have them close to you as we're going to go through some scriptures, understanding and knowing what you and I must do to fulfill the will of God. Amen. The will of God is our sanctification. That's what a portion of Scripture says. Una porción bíblica dice que la voluntad de Dios es nuestra santificación. Entonces debemos de buscar hacer lo que es agradable delante de Dios, lo que es la voluntad de Dios. Therefore, we need to do what's acceptable before God, what is pleasing before God. Amen. And talking about His will. So therefore, we're going to get started here this afternoon. After this Bible study, we're going to go ahead and make a prayer for all the needs that are amongst God's people. Después del estudio haremos una oración por todas las necesidades que hay en la casa del Señor. Vamos a orar y pedir a Dios su dirección en esta tarde. Let us pray and ask God for His guidance. Lord Jesus, we come before your presence, God. We thank you, Lord, for you are good, you are wonderful, God. It is your love that you have poured out in our hearts, God. We feel your presence, we feel your spirit in this place, and I ask you, God, for you to touch my lips, my mind, and my heart, that you may also bless my brothers and sisters that will be listening and following this Bible study, God, that you will open up our minds, our understanding, God, with your presence, with your anointing, with your spirit, God. Toca nuestras mentes, nuestros corazones, Dios, con tu presencia. En el nombre de Jesucristo, ayúdanos, Señor, para poder disfrutar y gozar de esta lección. En el nombre de Jesucristo, gracias te damos, Señor. Amén y amén. Hermanos, hermanas, vamos a ir al Evangelio de San Juan, capítulo 15. We're going to go to the Gospel of John, chapter 15. Amen. And we're going to read a portion of Scripture. That's going to be our foundation. Amen. To get our Bible study here today. Estaremos yendo al Evangelio de San Juan, capítulo 15. Y de ahí vamos a tomar la Escritura como base para el estudio en esta tarde con la ayuda del Señor. San Juan, capítulo 15. Versículo 16 y versículo 17 dice de esta manera: No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Esto os mando, que os améis unos a otros. Gospel of John, chapter 15, verse 16 and 17 says, You did not choose me, but I chose you, and appointed you that you should go and bear fruit, and that your fruit should remain, that whatever you ask the Father in my name, He may give you. These things I command you, that you love one another. Amen. So we're going to talk about the vine, we're going to talk about the branches, we're going to talk about bearing
fruit. Vamos a estar hablando de la viña, vamos a hablar de los pámpanos, vamos a hablar de dar fruto con la ayuda del Señor en esta tarde. Entendemos la voluntad de Dios, amén, pero ya que entendemos la voluntad de Dios, lo que nos pertenece a nosotros es de que usted y yo demos fruto. As we know the will of God, then it's our part that we must do. Amen. Amen. We want to do the will of God, but doing the will of God means that we want to bear fruit. If we want to be fruitful, queremos ser unas personas fructíferas como cristianos, usted y yo. Amen. Debemos de dar fruto, y eso es lo que Dios espera de nosotros al conocer y entender lo que es su voluntad. Amen. What God expects from you and I is that you and I may bear fruit or give fruit. Be fruitful now that we know and understand what His will is. Amen. So thank the Lord for that. So we're going to be talking about that here today with the help of the Lord. In the book of Isaiah, chapter 5, en el libro de Isaías, capítulo 5, hay una escritura, una profecía que Dios habló al profeta Isaías que declarase al pueblo de Israel. In chapter 5 of the book of Isaiah, God gives the prophet a word to share, amen, with his people, the people of Israel, there in chapter 5, that has to do with the vine, que tiene que ver con la viña también. Estoy yendo primero en esa dirección para luego traer para atrás a lo que es la porción de San Juan capítulo 15 y luego terminaremos en segunda de Pedro capítulo 1. So we're going to go back to the prophet Isaiah, then we're going to go back to chapter 15 of the Gospel of John, and we're going to finish at the book of 2 Peter chapter 1 with the help of the Lord today. But it is important, it is interesting that we need to go back to the chapter 5 of the book of Isaiah. Es importante y es interesante que yo podamos ir para atrás al libro de Isaías capítulo 5 y estaré leyendo esta porción bíblica de Isaías 5 del 1 al 7 para que podamos mirar lo que Dios no solamente está buscando de nosotros, sino que es algo que Dios desde el principio ha buscado con su pueblo Israel. Amen. Y de cual ambos nosotros como ellos, Dios ha hecho un solo pueblo. We go back and we understand that we are God's people, and we go back to the Old Testament because the people of Israel were the people that were chosen by God. Amen. And now out of both people, amen, Gentiles and Jews, God has made one, amen, one alone. Amen. That is God's people. Whether it be a Jew or Gentile, we belong to God and we are of God. Siendo gentiles, siendo judíos, Dios ha hecho un solo pueblo y ambos ahora somos un pueblo. Amen. Por la gracia y la misericordia de Dios. So let me read to you what chapter 5 of the book of Isaiah says. Déjenme leerle lo que el capítulo 5 del libro de Isaías dice. Now let me sing to you, to my well-beloved, a song of my beloved regarding his vineyard. My well-beloved has a vineyard on a very fruitful hill. He dug it up, cleared out its stones, and planted it with the choicest vine. He built a tower in the midst and also made winepress in it. So he expected to bring forth good grapes. Amen. So the beloved, amen, or talking about the Lord, he planted a vineyard. And in that vineyard, God was expecting to receive the results or receive the fruits, which was to bring forth good fruit. Dice así: ahora cantaré por mi amado, el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil, la había cercado y despedregado y plantado de vides escogidas, había edificado en medio de ella una torre y hecho también en ella un lagar y esperaba que diese frutas. Amén. Entonces Dios hizo, amén, y lo que Dios esperaba del pueblo de Israel es que diere frutas, y la versión en inglés que diere frutas buenas o un buen fruto. So God was expecting the vineyard, amen, to bear good fruit, bring good grapes, amen. But here at the end of verse number 2 says, but it brought forth wild grapes. Pero dice ahí al concluir el versículo número 2, y esperaba que diese frutas y dio uvas silvestres. Amén. El amado Dios plantó una viña, despedregó, preparó la tierra, plantó la viña, lo mejor de lo que había, y esperaba un buen fruto. You see, God
He did everything. He cleared the land. He prepared the land. He shows, amen, the best of the vine there were, and he planted it. So he was expecting good results, but rather it brought forth wild grapes. Pero en contrario, dio uvas silvestre. Dice el versículo número 3, ahora pues vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzgad ahora entre mí y mi viña. Verse number 3 says, and now, O inhabitants of Jerusalem and men of Judah, judge please between me and my vineyard. What more could have been done to my vineyard that I have not done in it? Why then, when I expected it to bring forth good grapes, did it bring forth wild grapes? And now, please let me tell you what I will do to my vineyard. I will take it away its hedge, and it shall be burned, and break down its wall, and it shall be trampled down. I will lay it waste, it shall not be pruned or dug, but there shall come up briars and thorns. I will also command the clouds that they rain no rain on it. For the vineyard of the Lord of hosts is the house of Israel, and the men of Judah are his pleasant plant. He looked for justice, but behold oppression, for righteousness, but behold a cry for help. Dice de esta manera, ¿qué más se podía hacer a mi viña que yo no había hecho con ella? ¿Cómo esperando yo que diese uvas ha dado uvas silvestres? Os mostraré pues ahora lo que haré yo a mi viña. Le quitaré su vallado, será consumida, aportillaré su cerca y será hollada. Haré que quede desierta, no será podada ni cavada, y crecerán el cardo, los espinos, y aún las nubes mandaré que no derramen lluvia sobre ella. Ciertamente la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel, y los hombres de Judá planta deliciosa suya. Esperaba juicio, y aquí viveza, justicia, y aquí clamor. Amén. Lo que resultó, lo que pasó, amén, que en vez de dar buenos frutos de justicia, frutos, amén, que hacían lo bueno, empezaron a producir frutos malos. Había vileza, había clamor. You see, he expected to bear fruits of righteousness, amen, fruits of justice, amen, but rather that there was oppression, there was a cry for help, amen. So the people of Israel kind of twisted things around, and instead of going after God and doing what God had ordained for them to do or commanded them to do, they were doing the opposite. Amen. Cuando Dios esperaba que dieran buenos frutos, el pueblo se volteó y empezó a hacer lo que era contrario a las ordenanzas y los mandamientos de Dios. Amen. Dios les había dado las leyes buenas, amen, para que ellos vivieran por medio de ellas. God had given them good laws, amen, that was going to help them, amen, be a good people, but rather they chose, amen, to deny the Lord. They chose to worship other gods. They chose, amen, to do the wrong before the eyes of God. So that was what they did. They gave wild grapes. Y eso fue lo que hizo. Cuando ellos deberían hacer lo bueno, empezaron a adorar a otros dioses. Cuando Dios esperaba de que ellos vivieran bajo las leyes, los estatutos y preceptos que Dios había dado por medio de los mandamientos, ellos estaban haciendo todo lo contrario, y eso es que estaban dando malos frutos o uvas silvestres. Entonces Dios, cuando esperaba que dieran frutos buenos, empezaron a dar frutos o uvas silvestres. God expected them to give and bear good fruit, but rather they, amen, went ahead, amen, and they yielded, amen, wild grapes. Amen. So now, if the house of Israel, it's an example for us. This parable of the vineyard in the chapter 5 of the book of Isaiah, it should help us understand what God expects from us. Lo que se encuentra en esta parábola del quinto capítulo de Isaías es lo que Dios espera de nosotros. Amen. Que demos buen fruto. Nos debe de ayudar, y por eso vamos a ir ahora para atrás al capítulo 15 de San Juan. Therefore, we're going to go back to the chapter 15 of the Gospel of John. Amen. Because one of the things that we need to understand, amen, here today with the help of the Lord, is the only way we are going to bear good fruit. Amen. And it tells us, amen, several times, is that we must abide in Him. Si hay una razón por la cual que usted debemos entender que debemos de hacer, es de permanecer en
Dios. Amen. That we must abide in Christ. If we want to bear fruit, if we want to bear good fruit, we must abide in Him. Amen. One of the things we need to understand again is that we need to abide in Christ. Una de las cosas que debemos entender es que necesitamos que permanecer en Cristo. Esa es la única manera que usted y yo vamos a poder dar buen fruto. That's the only way we're going to be able to bear good fruit. Abiding in Christ means we need to be united with Him. El estar, permanecer en Cristo es que haya una unidad, que haya una unión entre la viña y los pámpanos. There must be a union between the vine and the branches. Amen. The vine being Him, the branches being us. Él siendo la viña, nosotros siendo los pámpanos o las ramas. Tiene que haber esa conexión entre la viña y los pámpanos. There must be that connection between the vine and the branches. Amen. The branches cannot give fruit if they are not connected, amen, to the vine. Las ramas no pueden dar fruto si no están conectadas con la viña, because the source, amen, the source of good, amen, and rich soil, amen, the roots will get, amen, the richness of the soil, and it will deliver it to the branches. And the branches, that's the only way they're going to bear good fruit. Las ramas, las raíces de la viña agarran los minerales, los ingredientes que tiene la tierra fértil y empieza a suplir de esas riquezas, de esos minerales que ayudan que las ramas, amen, puedan dar buen fruto. Entonces, si la rama no está conectada con la viña, no va a haber una rama saludable. If the branch is not connected to the vine, then the branch is not going to bear good fruit. For us, that we need to be in fellowship with Christ. Usted y yo debemos de estar en comunión con Cristo. Amen. We need to have that fellowship with Christ. Amen. If we don't have fellowship, if we don't have a relationship with the Lord, how are we going to expect to bear good fruit? Si nosotros no tenemos esa comunión con Cristo, esa relación con Él, ¿cómo esperamos dar buen fruto? Es imposible, hermano, hermana. Entonces, la voluntad de Dios es de que usted y yo permanezcamos en Él y demos o produzcamos buen fruto. Then the will of God for us is for you and I to abide in Him, amen, and to bear good fruit. That is the will of God. Esa es la voluntad de Dios, que usted y yo permanezcamos en Él y demos y produzcamos buen fruto. That is the will of God. Is you and I abiding in Him, amen, and bearing good fruit. If we don't abide in Him, we're not going to bear good fruit. And if we are not doing that, then we are not in the will of God. Si no hacemos eso, entonces no estamos en la voluntad de Dios. John chapter 15, verse 1 to verse 8. Amen. San Juan 15, 1 al 8. I am the true vine, and my Father is the vine dresser. Every branch in me that does not bear fruit, He takes away. And every branch that bears fruit, He prunes, that it may bear more fruit. Okay? Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Amen. God will clean, God will prune His vine, the branches. If we're not bearing fruit, then we're going to be cut off. Si no estamos dando buen fruto, las ramas van a ser cortadas. Vamos a ser cortados. Amen. Y yo no sé usted, pero yo quiero permanecer en Dios. Entonces yo tengo que buscar la manera y asegurar de que yo estoy dando buen fruto en mi vida espiritual, en mi relación con Dios, en mi relación con el prójimo. Therefore, I need to make sure that I am abiding in Christ, I have a relationship with God, that I am bearing fruit, amen, and that I also love my neighbor. Blessed be the name of the Lord. Amen. That's bearing good fruit. Amen. That is what God expects from us. To bear fruit, to be good branches, es lo que Dios espera de nosotros, que seamos buenas ramas y demos buen fruto. Amen. Let me continue on here. Amen. You are already clean because of the word which I have spoken to you. Él dice,
Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. You see, it is the word of God that cleanses us, that sanctifies us. Es la palabra de Dios que nos limpia, es la palabra de Dios que nos santifica. Él dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. John chapter 17, verse 17, sanctify them in your truth. Your word is truth. Amen. And with the word of God, if we receive the word, if we take heed to the word of God, that is cleansing us. Si usted y yo, amen, vamos a la palabra de Dios, estudiamos la palabra de Dios, la palabra de Dios nos limpia a nosotros, hermano, hermana. Gracias al Señor, amén, que a veces podemos leer la palabra de Dios y Dios nos empieza a tocar nuestro corazón. When we read the word of God, God starts to speak to us and He starts to touch our hearts and our minds, amen. And sometimes there's remorse and repentance and we feel, amen, to humble ourselves before the presence of God. And that's what the word of God is doing, because He's expecting us to be cleansed. He is expecting us to have a fellowship with Him. Cuando nos quebrantamos, lloramos, cuando leemos la palabra de Dios y que toca nuestra mente y nuestro corazón, son los efectos de que Dios está limpiándonos y trae ese remordimiento, ese arrepentimiento en nuestras vidas y nuestros corazones, y es todo por medio de la palabra de Dios. Amen. He says, abide in me and I in you, as the branch cannot bear fruit of itself unless it abides in the vine, neither can you unless you abide in me. Amen. Permanecer en mí, yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Importante, debemos de permanecer en Cristo para poder llevar fruto. We must abide in Christ in order to bear fruit. Amen. If anyone does not abide in me, he is cast out as a branch and is withered, and they gather them and throw them into the fire, and they are burned. Amen. Gracias al Señor, alabado sea su nombre. Dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. We've seen that here in the valley. Miramos eso aquí en el valle. Llega el tiempo que las viñas son quitadas, son cortadas y son puestas, amen, y las ponen y las empiezan a quemar. You see, we see that often, especially in the winter time, amen, that they cut out the vines, they clean out the field, and they pile them up in the middle of the field, and they burn them up. Amen. Why? Because they probably were not bearing and giving good fruit. ¿Por qué? Porque no estaban dando ya el fruto como deberían de dar fruto. Entonces se cortan, se quitan y la empiezan a arder. Y así nosotros, hermano, hermana, si no estamos dando buen fruto, si no permanecemos en Dios, podemos ser cortados y echados al fuego. Que Dios nos libre, que Dios nos ayude. Amen. We don't want to go through that, but rather we want to abide. We want to be pruned to be able to bear more fruit. That's what they do. They clean the grapes, they prune them down so that the next season, amen, when the season comes, they're going to bear much fruit. Por eso las podan las uvas, las viñas, para que la siguiente temporada den más fruto. If you abide in me and my words abide in you, you will ask what you desire, and it shall be done for you. By this my Father is glorified, that you bear much fruit, so that you will be my disciples. Si permanecéis en mí, mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así que mis discípulos. Déjame leer eso una vez más. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. By this my Father is glorified, that you bear much fruit, so you will be my disciples. Will you want to glorify God with your life? You want to honor God with your life? You need to bear fruit. Usted quiere glorificar, honrar a Dios con su vida, de buen fruto. Amen.
y así poder llegar a ser sus discípulos, that we will be His disciples. Amen. His disciples means that we are following His steps. We are doing what He expects us to do, what He has teach us and ordained us to do. Siendo sus discípulos es que estamos haciendo lo que Él espera que nosotros hagamos. Estamos siguiendo sus pisadas, estamos siguiendo sus enseñanzas, estamos siguiendo su doctrina. Amen. Somos discípulos de Cristo. We are His disciples. That means our lives give an example or bear witness that we are Christians. Un discípulo es una persona que por medio de su vida él testifica de que él es un cristiano. Amen. Su vida misma, su caminar, su vivir da testimonio. Sin decir palabras, usted con su vida, la manera que usted vive su vida, da testimonio de que usted y yo somos hijos de Dios. Without saying a word, amen, your life, my life, can speak by itself if we are Christians. If we really love God, if we really keep His commandments, si en verdad, amen, le amamos a Dios, si en verdad guardamos sus mandamientos y somos sus discípulos, amen, quiere decir que en toda área y aspecto de nuestras vidas, amen, vamos a vivir como hijos de Dios, amen. As a disciple in every aspect, every area of our life, amen, we're gonna live as Christians. We are Christ followers, amen. We are Christ disciples. We are His disciples. Somos sus discípulos. Entonces usted y yo debemos de dar fruto. Pero ¿qué frutos estamos buscando aquí? What fruits are we talking about here? What kind of characteristics, amen, say and speak that we are His disciples? ¿Qué características hablan de que usted y yo somos sus discípulos? So los voy a llevar al segundo libro de Pedro, capítulo 1. I'm going to take you to the second book of Peter, chapter 1. And there we're going to find a list, amen, of examples that speak, amen, of characteristics that describe a disciple, a Christian. Ahí en la segunda de Pedro, capítulo 1, nos va a hablar de esas características que hablan de un discípulo, de un cristiano de Cristo. Amen. Vamos a ir allí con la ayuda del Señor. Let us go there with the help of the Lord. Second book of Peter, chapter 1. Amen. We're going to be reading from there in the name of Jesus. There in chapter 1, verse 3. Capítulo 1, versículo 3. Chapter 1, verse 3. And His divine power has given to us all things that pertain to life and godliness, through the knowledge of Him who called us by His glory and virtue. Versículo número 3, como todas las cosas que pertenecen a la vida y la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Versículo número 4, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, no que nos va a dar, sino está hablando tiempo pasado, nos ha dado. You see, verse number 4 says, by him have given to us, not that He is going to give us in the future tense, but He's talking about the past tense. He have been given, which have been given to us exceedingly great and precious promises, that through this you may be partakers of the divine nature, having escaped the corruption that is in the world through lust. Ese capítulo, versículo 4 está muy interesante, amén, porque nos ha dado grandiosas, preciosas, grandísimas promesas para que por ellas llegases a seis participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. There's the two natures, amen, the old nature and the divine nature. Está la naturaleza antigua, la vieja, y está la naturaleza divina, amen. Our old nature, the old man, amen, la naturaleza vieja, el viejo hombre,
amen, está hecho conforme, amen, el pecado. Está sido formada por causa del pecado. The old nature speaks about sin. We were raised, born in sin. Fuimos nacidos, crecidos en el pecado. Pero ahora que estamos en Cristo, ha cambiado esa naturaleza pecaminosa a una naturaleza divina. He has changed our sinful nature into a divine nature. So we are no longer, amen, living according to the works of the flesh. Ahora ya no estamos viviendo conforme a los deseos de la carne. Amen. We are not living according to the lust of the eyes and the pride of life. Amen. We're not living according to that. We are under the divine nature. God has changed and transformed our lives. And now in the divine nature, there's a new characteristics that describes and helps us, amen, be able to understand who we are and what kind of fruit we are bearing. Ahora, como cristianos, por esa naturaleza divina, ya no estamos en esa naturaleza pecaminosa. Dios nos ha transformado, Dios nos ha cambiado, hermano, hermana, y ahora espera que nosotros demos buen fruto por medio de estas nuevas características en nuestra vida cristiana. Ya no estamos viviendo como vivíamos antes. We're not living like the way we lived in times past before we came to the Lord. God has changed us. God has transformed us. Amen. From the way we talk to the way we dress, amen, to where we go, amen, who we hang around with, God has changed us. Everything. He has transformed us. Dios nos ha transformado de nuestro hablar a nuestro vestir, a donde nosotros íbamos antes, ya no vamos a esos lugares, ya no hacemos las cosas que hacíamos antes. ¿Por qué? Porque Dios ha transformado, amén, y ha cambiado nuestra naturaleza a una naturaleza divina, a una naturaleza, amén, piadosa, amén. Now we're living in a godly way. Now we're living in godliness and holiness. Ahora estamos viendo en piedad y en santidad delante de Dios. Y como decía, y esa es la voluntad de Dios, es nuestra santificación, as I was saying in the scripture earlier. Amen. The will of God is our sanctification. We must sanctify ourselves. We must cleanse ourselves from the lust, from corruption. Debemos de limpiarnos de toda contaminación, amen, de concupiscencia y de pecado. Versículo número 5, verse number 5. This is what we talk about, the virtues and characteristics that describe that we are bearing fruit, that we must bear this fruit. Y esta habla, el versículo número 5, ahí nos habla de las virtudes, nos habla de las características que usted y yo debemos de estar dando. But also for this very reason, giving all diligence, add to your faith virtue, to virtue knowledge, to knowledge self-control, to self-control perseverance, to perseverance godliness, to godliness brotherly kindness, and to brotherly kindness love. Dice el versículo número 5, vosotros también poniendo toda diligencia por esto, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Son pasos. These are steps. It starts with faith and it finishes with love. Empieza con fe y termina en amor. Let me talk to you here, amen, because we need to add to our faith, our first step, faith, we need to add virtue. A nuestro primer paso de fe debemos de añadir o agregar lo que es virtud, virtue. We need to add virtue to our faith. That means moral goodness. Eso habla de una moral buena, algo excelente, modestia, pureza. That speaks about excellence, modesty, purity. Amen. Virtue. We must add to our faith virtue. There has to be an increase. We need to be growing. We need to be bearing fruit. Debemos de añadir, debemos de crecer, debemos de madurar, debemos de dar fruto. No solamente empieza con la fe y se queda en la fe, sino que debemos de agregar lo que es
virtud. It doesn't start with faith and finishes with faith, but we must add virtue. Into our virtue we're going to add knowledge, y a nuestra virtud vamos a agregar lo que es conocimiento. Entonces son pasos, hermanos, que nos llevan, ya que estamos haciendo la voluntad de Dios, nos llevan a el crecimiento, nos llevan a la madurez, amén, de haciendo la voluntad de Dios, pero también al mismo tiempo estamos dando buen fruto. That gives us, amen, maturity, that gives us growth, amen, because we're doing the will of God. So we must be growing in the Lord. He expects us to grow, but also He expects us to bear fruit. And to virtue we're going to add knowledge. A la virtud vamos a agregar conocimiento. Amen. Means that we know, amen, that we are Christians. Amen. We know that we need to get closer to God. Amen. We know what's right and we know what's wrong. Ya sabemos que somos cristianos, somos discípulos. Estamos agregando ese conocimiento de quiénes somos nosotros. We are understanding who we are now. Amen. We know what's right and we know what's wrong. Sabemos lo que es bueno y lo que es malo, lo que le agrada a Dios y lo que no le agrada a Dios. Amen. Tiene que ver como cristianos esa sabiduría y conocimiento moral. It has to do with that moral wisdom as Christians, that knowledge, amen, that we need to live right before the Lord. Es de vivir bien, amen, delante de Dios. Conocimiento, amen, de lo que le agrada y lo que no le agrada a Dios. Alabado sea su nombre. Blessed be the name of the Lord. So it is an increase, amen, it is knowledge. To our knowledge, we're going to add self-control. Y al conocimiento vamos a agregar lo que es dominio propio. Ven el crecimiento y el desarrollo como cristianos. You can see the development and the growth as Christians. Amen. It starts with faith and it goes on. And now we're talking about self-control. Something that you and I did not have before. But with the help of God, we can have self-control. Algo que usted y yo antes no poseíamos, no teníamos, que era el dominio propio. Pero ahora por la gracia y la misericordia de Dios tenemos dominio propio. Before we were controlled, we were under the control of someone else. Antes estábamos controlados, estamos bajo el dominio de alguien más. Pero ahora Dios nos ha dado dominio propio. But now God has given us self-control. It is the virtue that we can master our desires and our passions. Es esa virtud que nos ayuda a nosotros controlar y tener control sobre nuestros deseos y nuestras pasiones, especialmente esos apetitos sensuales, especially those sensual appetites, the lust of the flesh, esas pasiones sensuales, la vanagloria de la vida, el deseo de la carne, ese dominio propio, Dios nos lo ha dado a nosotros. Vamos creciendo, madurando en el Señor. Amen. And to that self-control we're going to add patience. Ese dominio propio vamos a agregar paciencia. Amen. Y esa paciencia es algo que usted y yo obtenemos con el tiempo por medio de las luchas y las pruebas que pasamos. Amen. That patience or perseverance, amen, it is something we obtain, amen, as trials and tribulations come our way. But it speaks about steadfastness, constancy, endurance. Pero eso habla de ser nosotros constantes, de esa perseverancia, de poder llevar a cabo, hermanos, el sufrimiento, el dolor, amen, y esa paciencia nos ayuda a vencer todo ello. It is patience, perseverance that helps us overcome the obstacles in our lives. Why? Because we want to be loyal to God. ¿Por qué? Porque queremos ser leales a Dios. Alabado sea su nombre. Amen. So to patience or perseverance, we're gonna add brotherly love. Entonces we're gonna add godliness. A la paciencia vamos a agregar piedad. Amen. That godliness, esa piedad. Amen. It is our reverence towards God. Es nuestra reverencia a Dios. Nuestra piedad, amen, nuestra relación con Dios, our relationship with God,
Amen. Reverence. Amen. Before the Lord. Esa reverencia delante de Dios. Let me move on here. A esa piedad vamos a agregar afecto fraternal. And to that godliness we're going to add brotherly love. Amen. Not only we are living before the Lord right. Amen. And we say that we love God. No solamente vivimos bien delante de Dios y decimos que amamos a Dios, pero también decir que amamos a nuestro prójimo, but also that we can say that we love our neighbor. That's what God expects from us. Not only He expects us for us to love Him, yes, but He also wants us to love our neighbor. Él sí espera que le amemos nosotros a Él, pero también Él espera que nosotros amemos a ¿quién? A nuestro prójimo. Eso espera Dios de nosotros. Y a este afecto fraternal, amor. And to this brotherly love, we're going to add love. Amen. And love, amen. God says, if you love me, keep my commandments. Y Dios dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Esos son los frutos, las virtudes de que Dios está esperando de nosotros. Entonces, tratando de llegar a una clausura en esta tarde, amen, Dios espera de nosotros que demos buen fruto. God expects from us to bear good fruit. For you and I to bear good fruit. We must abide in Him. We must continue in His Word. Debemos de permanecer en Él. Debemos de permanecer en su palabra. Debemos de seguir siendo sus discípulos. Amen. Para poder dar fruto. Y buen fruto. He expects you and I to bear good fruit. By abiding in Him. His Word abiding in us. By us being His disciples. Amen. We're going to bear good fruit. Now if we are not bearing good fruit, then we cannot say that we are His disciples and we are abiding in Him. Si no estamos dando buen fruto, entonces no podemos decir que permanecemos en Él. No podemos decir que su palabra está en nosotros. No podemos decir que somos sus discípulos. If we're not doing what He expects us to do, how can we say that we are His disciples? Si no estamos haciendo, hermanos, estas virtudes, si no tenemos estas virtudes en nuestra vida, si no tenemos esos frutos en nuestra vida, ¿cómo podemos decir que somos sus discípulos? But I pray that you may, amen, apply this to your life. Yo oro que usted ponga esto y lo aplique a su vida, yo lo aplique a mi vida, lo apliquemos a nuestras vidas y podemos ser así un pueblo de Dios que da buen fruto. I pray that you bear good fruit, that I bear good fruit, and therefore that we may show that we are His people, that we are, amen, God's people. Wherever we go, wherever we might find ourselves, that people will see Jesus in us, that we may reflect God in our lives, que podamos usted y yo ser un reflejo de Cristo en nuestras vidas. Donde quiera que vayamos, donde quiera que estemos, con quien quiera que estemos, que puedan mirar en nosotros a Jesús. Just by the way you conduct yourself, just by the way you speak, you talk, that people would know that you are truly His disciples. De la manera que nos conducimos, de la manera que hablamos, que la gente se dé cuenta de quiénes somos. Amen. Somos pueblo de Dios. We are His branches. We must bear good fruit. If we don't bear good fruit, then we're going to be like the house of Israel. We're going to be cut off and we're going to be cast out. Si no nos damos buen fruto, vamos a ser como la casa de Israel, vamos a ser cortadas y vamos a ser arrojadas. Pero Dios nos ayude a nosotros, hermanos y hermanas. Vamos a orar en estos momentos y pedir a Dios que le extienda su mano divina sobre todas las necesidades que haya en el pueblo de Dios. Hay que seguir orando por la familia Gotico, la familia de nuestra hermana Sandra, que Dios consuele y alivie sus corazones. Oremos por las familias que están en necesidad y enfermas en estos momentos, en el nombre de Jesús. We're going to pray for the Gotico family, Sister Sandra family, amen, in Jesus' name, that God may comfort them. And also include all those that are not feeling well right now, that God may stretch His hand of goodness, mercy, and strength over their lives, in the name of Jesus. Let us pray. Vamos a orar.
Señor Jesucristo, venimos delante de tu presencia. Dios, te damos gracias en estos momentos por tu palabra, Señor, que nos has hablado en esta hora. Pero también te pido, Dios, que tú extiendas tu mano divina y consueles y alivies, Señor. I ask you, God, to stretch your hand to bring comfort and healing and strength over the Gotico family, God. I ask you that your grace, that your spirit, that your presence may come upon them, God, and that you may help them in these difficult times, Lord. In the name of Jesus, I ask your blessing to be upon them, God, and also for my brothers and sisters that are affected, God, some way, somehow, God, they might be ill, they probably don't feel the strength they need, God, but I ask you that you may come upon them and give them the strength, and God, and help them and encourage them, God, to continue forward, Lord. Te pido que tú toques, Señor, a todos aquellos que tienen necesidad, a todos que necesitan fortaleza en sus vidas, que tú les animes, que tú les ayudes, Señor. Te damos gracias por tu palabra. Yo pido, Señor, que tú hagas milagros y maravillas en medio de tu pueblo, Señor. I ask you, God, to work miracles, wonders, and signs amongst your people, God. We are your people, God. We are the vine, God. You are the vine. We are the branches, God. Tú eres la viña, nosotros somos los pámpanos, Señor. Ayúdanos a dar buen fruto, Señor. Amarte a ti y amar a nuestro prójimo, that we may love you, love our neighbor also, God, that we may show these virtues and characteristics that this Christ is, God, as your children, que podamos dar frutos, Señor, y esas características estén en nuestra vida, que muestren, Señor, que somos tus hijos, que somos tu pueblo, Dios. Te pedimos que tú extiendas y sigas bendiciendo, Señor, tu obra en este lugar. I ask you, God, to continue to bless your work in this place, God, because you are not done with us, God. You're still moving in our midst, and I believe, God, you're just starting, God, to work great things, God, and I'm expecting a great move from you, God. Yo estoy esperando, Señor, un movimiento grande de ti, Señor, en las vidas y en los corazones de mis hermanos, sus familias, sus hogares, y sobre esta comunidad de esta ciudad de Delano, God. In the name of Jesus, God, I ask that you may move in this city, God. In the name of Jesus, that you may touch every family of our church members, God, that you may minister to them with your spirit, with your presence, God, that you would touch the hearts and the lives of people, God, that are going to be baptized in the name of Jesus, people that are going to receive the gift of the Holy Ghost, God, that you may prepare, God, your church for the great things that are about to happen, God, que tú prepares tu iglesia, Señor, para las cosas grandes que están por acontecer aquí en tu iglesia, Señor, en el nombre de Jesús, que haya bautismos y haya derramamiento de tu Espíritu Santo sobre nosotros, Señor, en el nombre de Jesús. Te damos gracias por tu palabra, te damos gracias por tu presencia. We thank you for your presence, we thank you for your word. In the name of Jesus we pray, we thank you, God. Amen and amen. God bless you, my brothers and sisters. We'll see you Sunday at our parking lot service at 9 a.m. Dios les bendiga. Nos vemos el domingo a las 9 de la mañana en nuestro servicio de estacionamiento. Inventaremos un buen tiempo en la presencia del Señor. We're going to have a good time in the presence of the Lord. God bless you in Jesus' name. Dios les bendiga.